La courageuse dame Aminata Moussa Touré, superviseur des programmes Debo Alafia, a quand même trouvé un créneau avec les femmes d'Untilit. Aujourd'hui, dans le cadre de suivi de ces activités de nos différents partenaires de mise en œuvre, et pour une évaluation du programme à Intilit, on est là présent avec des bénéficiaires, des femmes, jeunes femmes, pour leur demander l'impact du programme depuis l'arrivée des acteurs intervenant dans cette localité. Leur impression, les connaissances qu'elles ont pu accueillir à travers les sensibilisations, les formations et autres activités. Bien entendu aussi accueillir leurs attentes aux recommandations vis-à-vis du programme et vis-à-vis de nos acteurs intervenants ici. Nous allons commencer avec nos questions, mais les questionnaires vont être posés en français. Bien évidemment, j'ai un traducteur qui va nous aider à introduire les questionnaires. Moi, c'est Alassane Mohamed. Je suis là pour la traduction en tamashek et pianserai, ainsi que le français. Bonjour Al-Hassan. Sans tarder, nous allons demander à nos participantes est-ce qu'elles ont connaissance du programme Debo Alafia. Bien, donc, camarati, assistant Nakmat, Jenny Lut, Atafam Draga Orasituni, programme Debo Alafia. Harata Witaram de formation Ailan Oran. لا تنسمو داخل هرواك يا لا تجمع ما مالنا كذا كذا دغ سلام يدغنا دغ سلام يدغ نسد بن تاعت نط مدريتي دغ سلام يدغ دق نسم كرس اساس مكلس سنديك ما تامط اي بي تركا الساخت يكما تامط هكذا مانيس اسد بن دقنت مدري دقنيك ما فلا اساس تاعت تكل تسا ولي وضع تتكل ان دار لباس اسد بن دقت مدريد فواد ميندا la table de ce que vous avez dit en français. Donc, ceci qui est à droite, c'est là que ça va. سوق الخاصة ورسول دورت الناس. أنا إذا سلام سمكرس استمتع سمكرس تركو كرتبدا دارك الساخة انتهى كدارا واتورو هركوك توفراي هركوك كواني سانكاس دارو فراي أمي يايط تامت راتمي يايط أسم أسدوب منين داون تارات انتندرت نين هرجورو أسفت دوبن تارات انتندرت تكل تساوري ويط هجروا نقف النراد قل المشقة ده هرجورو مين أنا سيوط فلا وردنا مية Quelle est la réponse? Maintenant, ils ont parlé sur ce qu'ils ont compris à travers les différentes formations qu'ils ont suivies. Avec, le truc d'abord, c'est répondre à la question s'ils ont entendu parler du programme de Boala. Voilà. Et assistant Wayadan, أجن كرات سلمت دعوة دقنا سندي سنة ودعون ديبو ألافيا. برنامج وارد درت النطق مت السياحة ده مني سأصغرك مت أول دقنا سنة نتابع. سندي كون نقد استمر مت. أنت وشيك متت السنة مت أساس ديبو ألافيا درت النطق مت. غفانا نغامرين جلنتي هاي تسكالاتنا تهن إني ناو النسنا المغنى الناس عشان مرايا مرنا تقطوينا نغنن هاي أميران غفاونا نهاون جرونا دمارن غفاونو انتني مجرى نقيا دوبوا العافية الناس توفمين Voilà. Notre second participant a parlé sur ce qu'ils ont compris à travers les différentes formations qu'ils ont suivies avec Debout Alafia. qu'à un moment donné,
la question d'abord, est-ce qu'elles ont entendu parler de lui? Voilà. Si. D'accord. Faut répondre. La femme ici présente, on parle de... À travers quel partenaire ils ont entendu parler du programme Debout à la FIA? أمر ما موسن بارتنر تنويد سرك متدوروننا تزيمة ديبو ألافيا ما موسن. إذا تستعد. أنت يا ديبو ألافيا نخدم البروجرام تنجوتني دون جيت تنجوتني ما موسن وين ضغط السنمت. ولا تنسى يا بسان يا قفاو. النار ديبو ألافيا ديبو ألافيا ولا أنت كم تسافرين ديبو ألافيا نين النطف دوان جيت أنا جوتنين سندرت هذا الدور ونين تايتي ناكم تسلم لنا هذا ما موسى وين جيت ونان دريرتي ها أنا أظن من جدها تغاسف اللاسنهم كده ما تذكر أنك ما تنتهي كذا هرت من تنادى ديت في السنة تاعي كل سنة ديت في كذا كذا ونستن تاعي بس أنا عايز فرنس Alassane demande l'air si elles connaissent notre partenaire Ateded Nachagalet. Est-ce que tu aimes ton partenaire Nassam si tu as Ateded Nachagalet? Non, Ateded Nachagalet. وهذا قدرت إنه طفمت أنت كم تتجمع فورماسيون تن. partenaire نسني أنا مش سن تايلانديا اللي دي غواد من الناس. Est-ce que tu aimes? خاندا يا. خاندا يوم ده تدد نشغل يتنتر en français. Voilà. D'après ce qu'ils ont dit, ils connaissent déjà le partenaire Ateded Nachagalet à travers le superviseur qui est là avec eux durant un moment donné. Quelles sont les activités qu'elles ont eu à mener avec Ateded Nachagalet? Les activités dont ils ont bénéficié de la part du programme à travers le partenaire Ateded Nachagalet. ما مثلا نرضغت ما مثلا الشغل وين تخدمت تنخدمت دا تددنا الشغليت دا تجربة الفايدة ما مثلا الشغل وين فتيو أجابة جامعة بنفيسيا هرتنا جوتنين حكمت دي وي أتردنا الشغليت عظمت دونك ما مثلا ننا ما مثلا الشغل وين دا تخدمت كما تبدا تدين الشغليت وين جواده فلاس كما تتموس متعرف دا بينيفيسير تنس دونك تنخدم مدرس ما مثلا الشغل وين تنخدم مدرس Dites-leur de juste répondre au questionnaire les réponses qu'ils donnaient avant que je ne parte là. De juste revenir sur ça. Avant elle répondait bien. Juste revenir sur ça. تدوس نتقن في السيستم من نقطة توديه فرات من نقطة جوار من نقطة من يا وين دقاتا دونك مير على دي سيول فاتيو يا تسلي أي نكوتي سستايات ونين ده كمان نقص هذا كله ننا غاز أنجوا يفعل تايتي ورندهني فلا أساسي سلام من سمك ليسني دقا مجرد أس إسلام فاني سرت فلا أساسنا هذا ذنتي سوى مكاتن إتبي ساسنا ترك الساقط دارا دا ورغينا كسبنا ناس إتبي ترك الساقط سجل كله اللقطار تنطفدس أهل دا سوندا ونجل كل وردنا دا اللقطار إسلام دقين دق بينا سدوب دق مدريت دقين من نهايتك مونا بين ورا هسكت فلا أساس هل ترى تكل تساوري وضبن إتبي سرقا قشاد أيوه ورانا كاسر مين أنا سوى درجة دقرن الشغل ولا تخدم ما تجريك مدة تريدنا الشغلات سوى ضم فلا وتنافتيو مين
ايوا وانا نايد السياسة شديدة مهم السينة أبدا كلي إني جاء ضد سجت سامكرا سنت ننهي بانا الفايدة نابين ننهي سيناق تيطي دا وندس أرى تندو تيدا فلنكسار يمرش مر يركخ يناقي أمر أنا مهم السينة ضد انتيطي فلزبرة من التكلخ تورت جدبارة سدو بندا ونين تاراتين نقدرتني ما رغيف نصيباستي لا تامت كتر وهنت وضع مراوي لان الجتام تكفى أهالي سيمان نسي باستي تيبي نموي مسينا شديدة. On traduit immédiatement. Donc, par rapport aux différents propos des uns et des autres, les différentes bénéficiaires ici présentes ont parlé sur le mariage précoce et puis la violence sexuelle. Ils ont parlé aussi sur la planification familiale. D'après ce qu'ils ont compris, à travers la planification familiale, ils ont vu que la grande majorité de la population applique la planification familiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup d'avantages là-dedans. Donc, pour... Peut-être qu'elles ont beaucoup mélangé les trucs. J'ai juste voulu savoir quelles sont les activités qu'elles ont y amenées avec ATEP. Peut-être des formations, des sensibilisations. Le truc, c'était juste de répondre quel genre d'activité. Maintenant, après ça, quelles sont les thématiques? C'est après qu'ils vont entrer dans les avantages de ce qu'ils ont compris de la planification. C'était la question que je posais. Mais ils ne parviennent pas à répondre. Parce qu'il y a la timidité là-dessus, tu vois. Par exemple, il y a une sensibilisation. Il y a une théorie ودي دار التغييم يحتاج من sensibilisation ما فل تدونين أفل سن مجرد أفل ده ندونت فلا وفل تدونت مت الفائدة توين هي دغاوين المشكلة تويدن هي دغاوين أنت ما فل تلسمت أدونين الشغل وفل تدونين activité جمت activité ما مش sensibilisation ما تنمنمت تدونين فلا ودي قد نسون سدوبن أنت أنا أنتلي هذه التمضري دا ودي قد نسمكرس ونين دا دارتاوين ما موسنا الفائدة تنهيم بس ما مش تنفو ترستنهيم دونك مقارغس مس النمير كم يدوني تنون دونك الخوف فرص كون ريكوماس شغلت لغت مش L'activité qu'ils ont suivie avec Atrid Meshagalit, c'est juste des sensibilisations. Les sensibilisations portées sur quoi? Sur quelle thématique? ما فل جان sensibilisation تنقرأ جمت ما فل تدون نتمت. Sur la planification familiale, le mariage précoce, la violence sexuelle. Qu'est-ce qu'elles ont compris de la savent-elles de la planification familiale? À travers cette sensibilisation, qu'est-ce qu'elles savent de la planification familiale? دارت تغري ترجمت فلا ود قلن سند اسم كرس اندادين ما موسى ونغ تلمر مترغم أدتنا هذه تنفو أسوان نتيد تاقل تنفو بدأ مخالص يني وتدين جهم المثل نجاتة إنما الجنارات أنا ما نفهم هيدا تنفو نسبة الله كي تنفو Très bien. Donc, à travers la planification familiale, ils ont compris que la planification familiale va à l'endroit de la santé de la mère ainsi que de l'enfant. Ils reconnaissent les rendements que les a apportés. Voilà. Amara, تطبقي تعب تورنا مش اسم مكرس فندونا تنديك وين نغدست المرمت أسدو بننتلي هذا نتمضي فيها
Très bien. Avant ces formations qu'ils ont suivies, ils ont vu que la grande majorité des gens n'appliquent pas ce qu'on appelle la planification familiale. Et puis, le mariage précoce est tellement populaire dans leur milieu. Mais à travers les formations qu'ils ont suivies, ils ont constaté une réduction là-dessus, que ça se réduit. Les gens ne l'appliquent plus. Les gens ne laissent pas leurs filles se marier à bas âge, ainsi de les forcer à se marier à une personne qu'elles ne veulent pas. Maintenant, dites-leur, avant l'arrivée du programme, avant l'arrivée de toutes ces sensibilisations, quel a été l'impact qu'a causé le mariage précoce et le mariage forcé? Data sabtfo nouen jeyida الفورماسيون تنس ما موسم مشكلة وين ضغط هاي مدفلا ودور وأسدو بن تارتين مدريد دي بان سن مجاجون النار هروا وردو سا بروجي ما موسن هارت مشكلة وين ضغط هاي أنا لا أريد سم مشكلة هل تارت تدو بن ضرت سو كنت تهالس ورطرها فيه يا مشارد تجمع تجرودة مشكلة رغزب وتتكشن مودر تتنغافد وادي أنا هروان سمكرس ننايد ساجين أرى بابين أقبل أركخي ناقي تام طريقا انتبهن تقبل أركسة خطي دابدس. Bien. Avant les formations et sensibilisations qu'ils ont suivies à travers les différents partenaires de Boulafia, ils ont constaté qu'il y a de ce filles que leurs parents donnent en mariage. Une fois arrivée chez son mari, et elle va se chamailler avec son mari et puis elle se lève comme ça et puis elle se laisse fuir dans la brousse, elle s'égare. Peut-être qu'elle va tomber sur des charognards et puis tu vois, elle va tomber sur beaucoup de cas qui va à l'endroit de sa santé, de sa vie même. Bien. Donc pour la planification familiale, aussi la même chose. Tu vas voir une femme, elle est en état, et puis elle a aussi un enfant qu'elle allait. Cela aussi joue sur la santé de l'enfant ainsi que de la maman. Donc, avant l'arrivée du programme, le mariage précoce, ça avait quel impact sur la santé physique de la jeune fille ou disons de la fille? Ça avait quel impact sur l'éducation de la fille? Mamusan Timotayin Tindaga Hanim Falharta Winin Nihin is Kalajaron diet data Alwakadura Tanigation Salana Wada Kalana Titpakatin Karadat Mamusan Windaga Dishin Falasamara Nena Inin Aswar تجينا ديت sensibilisation تورزين sensibilisation تورزين وين جيتن اللي أنت مشكلة تنجوتني أنت ذنين فلتاراتين ما أشلي أفيود نجاز أتوجهك ما sensibiliser تلمد مشكلة تنويت اللنين ويجارونين دادين ويجارونين تاراتين أمرا ما موس شانجما وندغها نيمت الدور ومجرجون جواني توني رجمت ما موس شانجما وندغ الدورون تموت تايتين دغ الدورون سركمت تموت تايتين الدور يا سيدني وننقطة في اللقطة والنسناتي تتني اللقطة في وما ننقطة في اللقطة ننهي دقيقة تنفو اللقطة لا ينفع أوين نقعد الشنجة تقيمي تنتي انت لا أما بابور دسلسل سوديه أما رغفلت تسانت مطة ما رقصين مجيجة لا تكلق طور جناس الناظمي وانكرا دورا ما وانا إيا التلمرن الدبارات إيف نظاوة. Bien. D'après le changement qu'ils ont constaté à travers tout ça là, ils ont vu que les femmes ont commencé à aller dans les centres de santé. Ils ont vu aussi que, par exemple, une femme qui veut appliquer la planification familiale, il y a de ces produits, je sais pas, des pilules ou bien des trucs
face au niveau des centres de santé. La femme qui savait qu'elle applique la planification familiale, chaque fois, elle est au niveau du centre. Et maintenant, quelle est la position des hommes? Est-ce que les hommes ont fait une prise de conscience? Est-ce que les maris les accompagnent dans ça? Amara, ajan medan nakmat. Aqalan sundas de zubeni tansan fala wara kamat yishilu merti hunturu jan kamat sata kamat laqtor. انت ناضي مالس وانا قدام فلا دقوي لا بكي اي ما مالنا بس ياي عايدان قاسنا مهمة نغا سمعنا كلاش تايتي اللي وديكي كالس لابطوري ما هتقدري ما نكيو ورتيلا نمو يمسنا شريدة غالس الشقنا اللي استجاب إلى رغسك الأخطار أقصها اللي سجاس نظمة ما سجو إصار جاسرتي تجو أبنات فاني فسخت نار الناس إن فسختنا الناس واسهن انتمية يطشيرين التقادر Donc maintenant, du côté de leurs maris, ont commencé à comprendre la planification familiale. Ils arrivent à un point où ils les accompagnent même, ils les encouragent à appliquer la planification familiale. Pourquoi? Tellement qu'ils ont compris que même si ta femme se sent mal à l'aise ou bien ne se sent pas en bonne santé, qu'il amène directement auprès du centre. C'est toi-même qui prends sa charge juste au niveau du centre pour s'occuper de sa femme. Tout cela est dit uniquement sur l'avantage qu'ils ont constaté sur la planification familiale. Bien. Dites-leur, concernant le mariage précoce et forcé, est-ce que ce sont des pratiques qui se font ici encore? Amara, أشوفش نسدو بننتلي هذه من المدري تنين أجن أقال نهار تنتيجيني نمر دغهر ودغ دجن. كلا كلباستي توجد دغ كلبا دغ ندغ أما فالورت وتمت كل مرة لا ندتام تفعل ساهني باستي دوبني باستي لا تمت كتر سودين تفتح لسيمان نسي باسي تاج إذن هنا دندس المشقة جودني أتكل تمطنية تسا وريوضتي تكل ورتوات تغساني سادكان النية أجرا ونغف النساء سقل المشقة سامي شار استيداب أوين كل صغار انتقل تماشق ما أفهم. Très bien. Maintenant, les gens ont compris, après ces sensibilisations, la grande majorité de la population ont compris beaucoup de choses sur le mariage précoce. Tant que la fille n'a pas eu la puberté, on ne la fait pas marier. Ils ont aussi cessé de faire marier des petits ou à des hommes qui ne les aiment pas. Nous sommes ravis par toutes ces réponses. Maintenant, la question est quelles sont leurs attentes, leurs recommandations vis-à-vis des acteurs intervenants ici, vis-à-vis de l'AN aussi. Quelles sont les recommandations, quelles sont les attentes, les appels qu'elles ont à l'endroit de l'AN et de ses partenaires de mise en œuvre. Quelles sont leurs préoccupations majeures au niveau desquelles elles veulent d'aide afin d'éradiquer le phénomène du mariage précoce. Oui, c'est déjà une grande partie est faite, mais pour encore avoir plus efficace au niveau de ce mariage précoce, quelles sont les attentes de ces femmes? Bien, Amaradine da winder ketenis, mamo sanson de hartan winder starhamet. حكمتنكن ونجيتن ويدا درت النطفمت دغاوات دقن سند اسيوط نتاقصت نبان سدوبن انتليا دندس نمجاجون ننتاراتين ادما مسن سن مشكلات وين دغا هني ما تسترها متى كما تسرس دهدن ونجيتن ويدا ما مسن النية انك ما تويت لا ما تسترها متى تنسسي وض ما تونجي ودا بسم الله
مرة وسترها متى المولد مدخلها وسترها متى كما تسرس به وين المشقات مزنا أنا كنا بروجي وارق أدي ساقي ما ميدني مانيس أدي تنغي ميدن أرسلن أواي نويشيوا تاتا زارتا وتاسنات أس أنا غكفنا دمغني أنا غكفنا الصاحة سندوبة تاني غيمي أن تاجها كنا ضمن السنفليزاسيون يا ضيطي تعديل دغاس نساخت ما ننا ما سنتقص وننا تنا ما نسنا الهيت نسفران مين أنا سيوت سمعنا كادراقي ما نغيش لا ولا بين دنا لها تدهل تنس أنا تاريل تسفران دساخت ما ننا ما سنتقص وننا دينا راتنا نغدق leurs attentes ils veulent qu'à ce que Ayen les vienne en assistance médicale, matérielle, même quelqu'un soit nageur ou quelque chose comme ça. Parce que là où ils sont actuellement, c'est des femmes qui ne font rien. Ils n'ont aucune activité dans leur milieu. Ils sont là et puis ils ont compris aussi beaucoup de choses à travers les différentes formations qu'ils ont suivies avec ces différents partenaires. Donc ils sont là, ils veulent de l'assistance. Ils veulent que Ayen les appuie avec beaucoup de choses. Quelqu'un soit... même si c'est de les doter avec des matériels qui va à l'endroit de leur sensibilisation. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent avoir le courage après de faire des sensibilisations dans les différentes localités de leur village. Surtout sensibiliser aussi leurs maris. Voilà, très bien. Elles veulent que les partenaires sensibilisent Aussi leurs maris. Aïmanu mantika la minatu Musa Touré aiga goy ONG kan shiga ne ayen aiga te supervisor nodilla ir partenaire activité way kan yigite aiga dirai gi guna gi la sabu wali tendi wala koy dai zai duira na fo wali duira fahamai donc wodin cadre ray gonera donc ir partenaire kan shiga ne added na shagalet kanti handa yen ONG ibay ka goyendirandi warbande kanti sensibilisation yan da formation yan mais ni hunde ibay ka wazu dirandi she donc wodinal hukumo daga ka aka shalan hinka ni bombari bayrandi. Assalamu alaikum agaymo Ibrahim Sambate ma way gata limam intilitra donc handin kan yi ka agay hunde ki fa baka duka bori fahamandi za way ki gi har gerenda sharia ga wafa ku shi mora chare zan kama hi jamana to hije ha kan gara sharia hunde mana yaddaga wodilla boray goni ga faham handinirga harish wat kulirga harish bagay hunde bondo ashati shiyaddan dash bori zamanai din kalla wodin ga hinkate boray ga makani boray ga te takafu nginda so anda zamano boray iman tafu amma wakai ga baga oni jo boray gi imashi boray yala kwa kaina kulli makki ga hanga way kubi igi fahamandi igi kaba hunde haye kan wodin giti watilli ga faham zuriya wazu barirga iga hansa hinya iga shendi kala de borage banda de ngi tutingi fahamandi me son dal baish son da taka ashteke gina taka alhamdulillah wona hinka har warshe bore wine mashuhuni makoma ima hansan hangi go program o maka macinci shugul lawai kan diyandi tambaka hijan diyanai din da gabi ka hijan diyanai program o kay no dumaga kan sensibilisation yantendi formation yantendi ne albayish ka macinci albayish shaydin nga hinka shalangir shi albayish shaydin avant que programme o maka bore ga zanke hijandi la haliyal kan shubori wat kunga digi zaigi kalot korhu gay garandi takabo fa meza programme o kal baish aben agay war kan gar war she be kidiyate 2012 zanka foga ir koy fono ka hundo solam après sir bore hunde amani ya kanish bore kuddi haya kan gar nda sensibilisation e kan bore giti hans ka faham ga shegene shal baish te ndan na ganda guna hunde ngabel baish te parce que bore hunde ziga shaligene mane hije shi hinka te kala wayo ma yadda kala bore ma yadda kala bora mato woni ga harmani o shegene manal baish te irga hansa kani fondogoy irgani fondogoy beri ko charandi ka temani hala haka sonyo irma gama hawirma himmadan irma bore sensibiliser hala haka sonyo irma shifara
amma macinci jinda danyan kan gati ayan danga canta kashinai shi wo kan ga jinda danyan wo kai gati shi ngati mashi fara mashi gora koira gundor ima bori sensibiliser mashi fara humbura kul kan ga bara bor shini bori nan haya foyansh bor madirani bori bandangi fahamandin den shinka bori fahamandin gi dogaire mi ke katani do ngi fahamandi wodin kul bori mati mashi fanda bori ko bori bar diga cer humburandi sini o wadira bori ra ima bori fahamandi halima duka faham ay fondo hergan fondo